नमस्कार येवकार तुमकां जिल्हा पंचायत इलेक्शन जाला रिजल्ट्स आउट जाल्ले आनी ताजे उपरांत आमी वेगवेगळे मुलाखती करीत वता आमी काल मेळ्ळे विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड पक्ष ते नंतर आम आदमी पार्टीचे अमित पालेकर आनी काँग्रेसी वतीन आनी काँग्रेसीचो जो बालेकिल्लो लडयता ते सध्या आसा आमचे बरोबर म्हणजे एल्टन डिकॉस्टा केपेमचो MLA देव बरें करूं. सो ओवरऑल तुज्या हातून 4 जिल्हा पंचायत पडटा, एक बारसे, गिरदोली, कोला आनी शेल्डे पडटा. सो हे शेल्डे BJPक गेले, बारसे BJPक गेले, गिरदोली यू मॅनेज टू रिटेन आनी मॅनेज टू विन्स रादर एंड कोला यू हॅव वॉन. सो इट इज 50-50%, नॉट अ गुड सायन. पयलीं नमस्कार रुपेश बाब आनी सोमेश गोंयकारांक. पयलीं खातीर सोमेश गोंयकारांक काळजा मनासान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक वी हॅव रेज्ड आर टेली फ्रॉम 3 to 10 वीच इज व्हेरी गूड सायन. जेन्ना सरकार BJP पार्टी जे स्टेट चलयता तरी पसून BJP सोडून काँग्रेसां येवप इज अ व्हेरी गूड सायन. आनीक people have shown, yes, many other places also, people have shown their anger against this government and a failure of the BJP government. So this is just a start. आनी म्हाका दिसता 27 हेच्या बरें जातलें. Only thing, Goa needs unity against this BJP and this is what I was fighting for all these months. So now coming back to your results. So म्हगे रिजल्टाक in fact I am not very happy, but I am satisfied. I am not very happy, but I am satisfied that आमकडे गेले ते पार्टी जेन्ना 22 आमी आमदार जावन नाशिल्ले इलेक्शनां बसयल्ले तेन्ना आमकां एकूय जिल्ला नाशिल्ली. आनीक आज तरी आमकडे 2 जिल्ला आहाय, 2 जिल्ला मेंबर्स आहाय. ऑलमोस्ट यू कॅन से 4 पंचायत्स आर देअर विथ अस, सो आउट ऑफ 7. So we are very much, I am in fact personally, I'm Kushala, I'm not satisfied with this, but not happy, but I'm okay, satisfied, because we have something which we did not have in 2022. Sikidal and Badal Muto overnight Jaina, it takes time. And last 3.5 years, Amdar Zan, आमी कितले लोकां पासत काम केलां तेजें आमकां श्रेय म्हाका दिसता आतां ZP इलेक्शनाक मेळ्ळा. आनीक तूं सांगलें त्या प्रमाणे इफ यू गो टू सी ओवरऑल इन केपें कॉन्स्टिट्युन्सी आमी 22 3,600-700 लीड आशिल्ले, जिखले विथ दॅट लीड. आमगेली 900 लीड आसली ड्युरींग MP इलेक्शन्स केपें मतदारसंघाक. बट ZPक लिवींग द टावन अंबावली आनी हे सगळे एरिया पंचायत लिवींग द टावन, आय थिंक सो वी आर ऑलमोस्ट 1100+ लिडींग आहाय. Town is always with you otherwise. Always with me in the sense it is with the Congress. आनी लोक तिगाचो जाणा, they do a lot of study whom to vote. So based on that, definitely I don't want to be overconfident, but I am sure that 27 Congress will retain the seat of Kepe. Let us go by each constituency. Shelde you are sharing with Amit Patkar, Kurchorem. I presume he is in Kurchorem. And you are there. But Sheldon was won by BJP. Two of the stalwart Congress leaders were who actually should be working for that constituency. See, Congress, though we are not in the ruling, and जेन्ना ruling आसना जायते level वकरलें down आसता. आनी even after that, तुका सांगलें पण 10 सीट जियोप is not a joke. आनीक शेल्डें बाब अमित पाटकर आमगेलो पार्टीचो प्रेसिडेंट आहा, ही वॉज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट जिल्ला. आनीक इवन दो माय वन पंचायत म्हगेली आवेडे पंचायत जी आहा ती शेल्डें पडटा. काँग्रेस हेज रिटेन इट्स वोट शेअर, वोट बँक आहा, वी वर लीड देर आमकां. आनी बिकॉज ऑफ दॅट काँग्रेस आहलो म्हूण म्हाका दिसता आज ती बाब सिद्धार्थागे लीड 3,000 कितें आहा. अदरवायज इफ Avade was not there with the Congress party, I think म्हाका ती 4,500 तेगे लीड वयता आसली. Avade, माय पंचायत could stand by बाब मराठे. आनी हांव मुद्दम सांगता बाब मराठो म्हूण जो आमगे कॅन्डिडेट आहलो म्हूण इतली काँग्रेसान मत काडलें.
हांव ओपनली सांगपाक शकता कित्याक बाब मराठीन केपेकारां पासत कुडचोडकारां पासत भरपूर काम केलां आनी आज पासून तेगे दार सदां सगळें उगोतें कोण जालो मेलो कसलेंय काम आहा जाल्यार मराठ बाब केन्नाय ना म्हणा आनी हो मोग म्हाका दिसता मोर दॅन द पार्टी बाब मराठ्याक लोकांक दाखोवन दिला अँड ही डी नॉट हॅव मच टायम 8-10 दिसां भितर कितें करपा जाता That इट is इज नॉट another, पॉसिबल that I will come to that part wherein you have to tell us की या last minute कित्याक जालें. That I will come later on. First we are analyzing your constituency जंय तुजो पार्टी प्रेसिडेंट आसा. It gives a signal की बाबा you have to win in that this thing की पार्टीचो प्रेसिडेंट आसा थंय जिखपाक जाय. सी एज MLAs बाब युरी दोतोर कालूस आनी हांवें आमी काँग्रेसाचो मान राखलो वी हॅव रिटेन आर सीट्स दोरी एक मुगे थोडे कांवरी पिल्ला लावन गेले तेजेर या बट वेन इट कम्स टू द प्रेसिडेंट आय थिंक सो प्रेसिडेंट हॅज टू लूक ओवर इट वर्क ऑन इट वॉट वेंट रॉंग आनी म्हाका सुद्दां लुजींग विथ सच अ ह्यूज मार्जन एक्चुली बाब अमितान चुकपा पडलें तो हूंय चुकला आनी हूंय सारको आहा तो सो दॅट इज अप टू अमित टू डिसायड वन माय पंचायत आय हॅव डेफिनेटली people more than me म्हाका चड टायम मेळना because Amit was in charge of his zilla so Amit I don't know what stand he has taken how he has worked but Amit was there in his zilla so म्हाका दिसता अमितान चोवपा जाय कितें कोन्न हूंय चुकला आनी कितें तें. Okay, we'll take a coffee break right now for 2 minutes and then we'll continue as this is an important point which I want to ask you further. Please come. So coming back to Amit, ताका स्वताची कॉन्स्टिट्युएन्सी इटसेल्फ ही शूड हॅव बीन प्रोटेक्टींग फर्स्ट न्हू. खुबशे जाण म्हणटा की पयलीं घर पळोवचें पडटलें देन बाकीच्यो गजाली. नाही तूं सांगत तें सारकें रुपेश बाब आतां ते बाब अमितान म्हाका दिसता तेजेर वार करपा पडटलो आनीक आय फील मेनी पीपल हॅव वोटेड फॉर सिद्धार्थ बिकॉज सिद्धार्थानी जायत काम केलां आय एडमीट दॅट सिद्धार्थ हॅज वर्क फॉर देम बट आनीक मायट बी सम ऑफ आर इवन माय पंचायत वोटर्स आय डोंट वॉन्ट टू स्पीक फॉर अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी बट इन केपें जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज बाब सिद्धार्था जो लोकांनी वोट केला एज सिद्धार्थ म्हूण लिव्हिंग द पार्टी सायड BJP काँग्रेस म्हणून बाब सिद्धार्थ म्हूण वोट केला कित्याक सिद्धार्थ लोकां पावता हांवें सांगले प्रमाणे बाब मराठो पावलो इतले वर्स 2 फावट तो जिल्ला जाल्लो इज अ स्ट्रॉंग कंटेंडर बट आय थिंक सो खंय तरी आमी फाटीं पडले पार्टी हॅज खंय तरी फाटीं पडी and as I have told you Amit has to see what went wrong and work on it that is the thing. Let's go to the constituency where you won, Khola. Khola is the place where you won आणि सगळ्यांची नदरूय लागून आशिल्ली त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर. See खोला बुटी असली कॉन्स्टिट्युएन्सी की वी आर हॅविंग ऑलमोस्ट 50-50 शेअर काणकोण आनी केपें मतदारसंघ. आतां बेतूल जेन्ना आमी येयले वी आर ऑलमोस्ट 400 टचिंग लीड बेतूल जेन्ना आमगेले 4 आमगेले बूथ आशिल्ले वी वर लीड. खोला पंचायतीक मुगे 22 म्हाका दिसता 1-2 बूथ आहाय थिंगा BJP लीड जाले साळारी आनी एक बूथ सो हे पाटी ते थिंगा एंड दॅट इज द बूथ होम बूथ ऑफ बोथ द कॅन्डिडेट्स सो थिंगा वन सायडेड जालें बाय तेजलाक थिंगा भरपूर वोट लीड जालो सो दीस बेतूल what we were lead it covered up in Khola but then Agonda we took a lead anik maksa thodi Agonda we took a lead but we were short here in amge Khola that we covered up in Agonda but jen Sristal pawle we were sarki lead jali anik but we could not gain a lead that much एक around about 53 वोट्सांनी आमी लीड जाले बट हांव तुका सांगता मोना काळाच्यान श्रीस्थळ पंचायत आनी त्या पंच मेंबर्सांनी इतली काम केलें आय डोंट टू टेक द नेम्स हियर बट एवरी वन हॅज वर्कड एंड इवन द लोकल्स हॅव वर्कड दीस इज द फर्स्ट टायम दॅट काँग्रेस हॅज टेकन अ लीड इन श्रीस्थळ पंचायत
part of काणकोण काणकोण व्हेरी बिग सेटबॅक बिकॉज हे पंचायतीचे म्हाका बाब रमेश चावडकर लास्टाक जिखोन येयलो इतली लीड केली Agonda is also a stronghold. strong but now during MP election Agonda stood by Congress and henceforth definitely Agonda will Ramesh stand by Tavadkar has a reason to get worried right now. Ata. that is I don't want to speak for him but it is for him to see what it is So on the other hand, Congress is strong in this constituency. In the yes constituency. आनी हांव सांगता तुका आमी व्हडलें तितूंक चिंतपाक गरज ना बट वी हॅव टू वर्क I have to work that is definitely I have to work more I have to see where went wrong in that panchayat in Khola panchayat and definitely इंकी जाता पर्सनल अटॅचमेंटाचे जायत जाण लोक वोटींग वयताय आनी लोक सांगता एल्टन 27 आम डेफिनेटली तुका हिंग ते आमगेले कोण हें पावले ते कोण कॅन्डिडेट पावले आनी आमगे जे कॅन्डिडेट आशिल्लें बाय सुमित्रा शी इज कमींग फॉर अ वेरी हंबल बॅकग्रावंड आमगेले निस्ताचो वेव्हार आहा तेंगेलो ते धंदो थंय आनी फाटले थोडे ते पयलीं ते नुस्त्या विकताले तेंगे हो मुळाचो धंदो सो जानीक म्हाका दिसता ते केन्ना कोणा कडेन वायटपण कोणें घेयलें ना आनी थिंगा अशें जालें थिंगा मनी पावर भरपूर उजा जालो बिकॉज आर ओपोनंट वॉज टफ कॅन्डिडेट सी एज हॉटेल बिजनस भरपूर पयस घायलो 22 हेच कॅन्डिडेट आनी तेगे गोवान भरपूर आमचे एगेन्स्टूय पयस घायल्लो पर्सनली पार्टी सोडून ते म्हाका दिसता आपणागे स्वता आनी मागीर तो म्हणटालोय आपण के पयस कोणा दिलो तो अजून पावल्लोय ना म्हूण अशें म्हणून आयकिल्लें आनी आतांय म्हाका दिसता लोक म्हणटा की तेणें स्वताचो पयस मेळ्ळा पार्टीन दिलो तो पयस पावोंक ना म्हूण हें उलोवप भायल्यान आयकूं येता आय डोंट नो हाव फार इट इज ट्रू तो कोणा पावला केस केलो तो म्हाकाय खबर ना बट इफ वी हॅव स्पेंड 10 रुपीज द ऑपोजीट पार्टी मस्ट हॅव स्पेंड 1000 रुपीज सी द डिफरन्स In all 4 constituencies, काय फक्त कोला आय एम टॉकिंग मोर ऑफ बारशे आनी खोला आम तरी समज 10 रुपया मुळे कोणाकूय बाबा बुतार बसपाक तेंगे अरेंजमेंट करप आमी वोटा बिटा कोणाकूय पयशे दिले यू कॅन आस्क एनी वन इफ एनी वन सेज दॅट आय हॅव गिवन मनी फॉर अ वोट आय एम टेलिंग यू आय कॅन रिजायन एज एन MLA I will tell you I can go be so strong in my statement I have not given a single rupee for any vote but ते हेतू मतदारसंघात दोन्ही बारशे आमगे जिल्हाक आनी खोला पीपल हॅव लिटरली गिवन मनी फॉर अ वोट people is opposition. आमगे 22 मतां 5,000 दिले हे पाटी 5 न्हू हे पाटी 2,000 दिले वोटाक 2,000 दिले कॅन यू बिलीव दीस फॉर अ जिल्हा इलेक्शन यू आर पेईंग 2,000 फॉर अ वोट सो आतां आगोंदा सारखे एरिया आसा पळय थंय खुबशे इनिशिएटिव्ज घेतले ते श्रमदान सारखे एक्टिविटीज घेतले तवडकर आनी तवडकर इज completely because I am comparing this focusing on 27 right now with these results. Tavadkar is banking on Agonda for his vote bank. Ideally तशें पळोवंक जाल्यार Isidore has got hold over tribal belts and Tavadkar has hold over town and Agonda and other I think even Sristhar. There's a if it goes out of his hand. See, I won't, it is not proper for me appropriate to speak on behalf of Tavadkar Teje. But I can definitely say we can retain Kankon Matdar Sangh Congress will definitely win this time. Because जे गुळे श्रीस्थळ हे सायडीन चापोली बीन एरिया आगोंदा हांव भोंवला 2 दीस सारको आनी आय हॅव मेट द पीपल दे हॅव स्पोकन आउट फ्रॉम देयर हार्ट वॉट इज देयर सेंटिमेंट्स दॅट इनफॅक्ट एक पाटी ते पार्टी चोवपा न्हय 27 हांव सांग तुका ते मनीस चोवन आनी बाबा मनशा कार चोवन मत मातले इतलें हांव तुमकां सांगपाक शकता काणकोणा 110%. ओवरऑल आतां इलेक्शन जाल्ले पळय वी हॅव सीन चीफ मिनिस्टर कॅम्पेनिंग इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी बाबू कवळेकर हिमसेल्फ वॉज देर बिकॉज ताजे फायनली 27 फ्युचर थंय ताजेर डिपेंडंट आसा काँग्रेसीचे म्हाका कोणूच दिश्टी पडूना थंय से आय एम नॉट सेईंग आय एम अ बिग लिडर ऑफ काँग्रेस कळना तुका हांव एक सादो आमदार कार्यकर्तो आनी मुगे जे आमगेले मतदारसंघ जे जिल्हा जे आहाय आमगेले कोण लिडर नाशिल्ले एटलीस्ट आय कॅन स्पीक फॉर 3 जिल्हाज गिरदोली बारशे आनी खोला गिरदोली म्हणटा तो बाब युरी आशिल्लोच बिकॉज इट इज हीज मेजर पार्ट मायन इज 1 पंचायत आमी कोणा लिडर आपयले न्हय आनी लिडर येयले न्हय आमगेले व्हेरी क्लियर इट वॉज वी हू वर्कड द आमगेले वर्कर्स जे आहाय काँग्रेसाचे कार्यकर्ते हें काम केलां आनी हांव तुका सांगता म्हाका सदां केपें BJP काबार जावपाक एक तेंगेलो गॉडफादर आनी बाकी सगळे कोण आहाय तितलेय तूं बारशे आनी खोला
आमगेलो कॉन्सलर बाब नायक म्हाका सदां वास्कोचो दीपक दीपक नायक. दीपक नाही हो. He was in charge and he had come with his whole entire team. BJP had sent his whole entire team. The entire 4 or 5 councillors from Kepe municipality were stationed in Barshe and Khola. इतली काम केलां आनी म्हाका दिसता हे लोकां चोवन हेंची काम चोवन हेंची कर्तूब चोवन केप्यां कशें करून पाळ घायला हेमी मुन्सिपाल्टी एरिया तें चोवन लोकांनी चड BJP अगेन्स्ट काम केलां आनी दीस वील बी द सेम थिंग ड्युरींग द नेक्स्ट मुन्सिपालिटी इलेक्शन्स एंड ड्युरींग 27 बिकॉज हे केपें जे दिग्गज म्हणटाय ते आपण कॉन्सलर म्हणटाय हें केप्यां पासत कांय इतली वच बरें केलें ना कोणा बाटां कोणा इलिगल कन्वर्शनां इलिगल प्लॉट कोण इकल्याय नाकालो मनशां आनी केपें गायले आनी हांव तरी देवा कृपेन तरी 22 आमदार जालो ना केपेंचो म्हाका सदां 60% ऑफ टावन वूड हॅव गॉन टू आवटसायडर्स आनी लोक हेजे मुखार तें गाळे मारतले हें तुमकां जेन्ना मुन्सिपाल्टी इलेक्शनान 27 कळटलें सो हे लोकांक बारशें आनीक खोलाण चड वाट लागल्या. ओके सो ताका लागून आतां तुका म्हणटा की BJPचे हांगा थंय सगळे जाण आयले म्हणून वोट्स BJPक पडूना. डेफिनेटली हे जे मनीस थोडे फेसीस लोक चोवन पिस जाता हेंचे तोंड चोवन कित्याक हेंचो गॉडफादर कोण तो लोकांक खबर आहा कोण तांकां सपोर्ट करता आनी कोणा दिवशी हें इल्ली इलिगॅलिटी कोता ह्यो हेंकां चोवन म्हाका सदां ओद खोला आनी बारशेन ऑलमोस्ट यू कॅन से 20% वोट तेंगे तोंडां चोवन भायर पडली. CM आयिल्लो थंय आनी CM इज ऑल्सो कॅम्प. CM एक पार्ट न्हू CM 2-3 पुसा येयला आनी इनफॅक्ट आय टोल्ड CM बाबा तूं इतले पार्टी तूं आतां येयला जिल्ला हेका 2-3 पार्टी पंचायती इलेक्शन तुका 5 पुसा तरी येवपा पडटा म्हणून अशें म्हण हांवें म्हणलो तें काय कित्याक इतली समज भिरांतेन आमी कोण लिडर ना आमी सादी मनीस काम करता आनी तुमी इतली चीफ मिनिस्टर द पार्टी प्रेजिडंट एक्स MP हे सगळे आंटेम काम केलां तरी पासून लोक मरे आतां प्रशांत बाब रुपेश बाब लोक मरे आतां पिसना आनी लोकांक कितें जालें केपें लोक बारीक लोक शिक्षण नासलो लोक हे लोकांक दिसतालें पयलें बट आज म्हाका दिसता शिक्षणाक परच्या चड प्रॅक्टिकल लोक जाणा कोण बरो आनी कोण वायट आनी बेज्ड ऑन दॅट पीपल आर गोईंग टू वोट नाव हेन्सफोर्थ केपें आय डोंट वॉन्ट टू स्पीक फॉर एनी वन आय एम स्पीकिंग अबाउट केपें लोक मरे आमगेलो आतां भरपूर हुशार आहा मायट बी नॉट एवरी वन वील बी लिटरेट बट तेंगे आतां आमगे ST बांगबी भुरगे ऑलमोस्ट यू कॅन से 90% यूथ आर लिटरेट नाव. म्हजे घर स्किमीचो कांय हें जावना कांय इफेक्ट ना अरे म्हजेंगेर स्किमाक हांव सांगता तुका हाल्यां टुमोरो नांव आमी काशिनाथ शेट्टी जाय जाण कोर्टाक गेलो आहाय वेन यू फील दॅट फॉर्म फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू एडमीट दॅट योर हावस इलिगल रायट और रॉंग irregular or illegal whatever it is once you sign that so tomorrow something goes wrong आणि हाल्या कोर्टान तरी केलें so government will have all that data saying that admitting that your house you say is already illegal or irregular. आतां काँग्रेस आनी BJPच्या मदीं लोकांची जाल्यार आतां भिरांत जाल्ली आसा तुमी म्हणटा की तो डेटा घेवन गव्हर्मेंट अगेन्स्ट वतले गव्हर्मेंट म्हणटा तो तुमी हें करा नाजाल्यार तुमचे एखादे घर मोडपाक लोकांक भिवून मरे मत घेताय अरे लोकांक हांवें पयलीं सांगलां लोकांक देवाचेर धर्माचेर जातीचेर कातीचेर इलेक्शन झगडनाकाय लोकांक इलेक्शन झगडा बेस्ड ऑन युअर डेव्हलपमेंट बेस्ड ऑन युअर वर्क वॉट यू हॅव डन. That is our thing. Congress always says you have to fight the election based on development, based on progress, based on employment. These people are having elections and fighting election based on all this dadagiri. Loka bhiyon. You see the trend now. You see we are just tomorrow Christmas Eve. I see the things what are happening in our country. which is very bad. All these years never used to happen. आम भावपणान चलताले कोंकणो क्रिस्तांव मुसलमान आज हें इंडिये चोया तुमी खूंय गेले क्रिसमस कॅप सिंगपा जायनाय भायर आतां गोंयान तरी ना तशें ना बट दीस इज नॉट फार पीपल शूड रियलायज वी डोंट दिस टू हॅपन इन गोवा एटलीस्ट आमी भावपणान चलता हेंच व्हरपा जाय अरे देव धर्म जात कात म्हणटा कोण केलां आमी केलां आमी मनीसपणान जगपा जाय मरे हिंगा आनी सरकार जगपा दिना BJPचो. म्हजे घर स्कीम म्हणटा भिरांत घालपा खातीर केली ही भिरांत घालपाक गेल्या लोकांक तेमी भिरांतेन दवरले बट आय एश्युअर द पीपल ऑफ गोवा this thing won't work of BJP and definitely people not sooner or later people will realize what BJP is doing was wrong. ओके बॅक टू दी लार्जर अलायन्साचे जे उलयताले ते नाव टेल अस युअर थॉट्स you have results in front of you. We have seen Aam Aadmi Party एकूच सीट मेळोन they have gone.
यू सीन वॉट आर द रिजन RGPक एक सीट सॉरी 2 सीट मेळिल्ले आसा गोवा फॉरवर्ड इज ऑन 1 ओके सो हे सगळे पळयत जाल्यार यू स्टील स्टँड बाय युअर थॉट ऑफ ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स See, first let me clear. Many places आम्ही कॅन्डिडेट सिलेक्शन जाल ना कळना तुका and I and Yuri we were in opinion of almost 4 places जिल्las that we should give candidates so and so particular candidates to that जिल्ला who were not BJP members neither BJP कोणी सरकार आहा म्हणटकीर 2 गोळे सरकारा आमदार जायत पाटी when it is some government has done right I also praise the minister concerned minister of the government right जाल्यार right म्हणपा जाय तूं काँग्रेस आम सगळे कडेन तूं BJP टिका मारपा जायना which is totally wrong I also admit that समज BJPन बरें केलें म्हणपा जाय I should admit it some places there was candidate Zilla who wanted to contest on Congress ticket and because one or twice they had praised the BJP government when something was done good to that Zilla whatever जायतना दिसलें हांगे कॅन्डिडेट कुछ न्हू म्हण कळना तुका सो हांव नांव घेयना बट 4 places I'll tell you this candidates lost by hardly within 100 to 200 मार्जनान काँग्रेसान 2-3 हजार मत गेली तेमी हेमी 100-200 लेस गेली आनी BJP एक हार्डली 100 to 200 वोटान जिखला सो हें तरी केलें न्हू टुडे आय टेल यू काँग्रेस could have formed the Zilla आमगेली साऊथ गोवा This is the first point. Selection of candidates to some places it went wrong. That is one I'm not blaming anyone, but the party committee has to, core committee whatever has to, we have to see why this stand was taken and with who behest this candidates were not given tickets. Second thing, I'm not in love with any particular party. I'm not in love in Goa Forward. I'm not in love with RGP. I'm not in love with TMC. Neither AAP. I'm in love with only one party of mine is Congress. कळना तुका सो आमी एकल्या कोणा उत्तर दिलां आनी वी आर सिन्सियर टू इट आमी तेश कोन्न दोन हेजे ओळ्यांचे पांय दवरपा मनीस न्हू फुडें कितें जायत तेन्ना कितें पार्टी कोणा BJP कितें बरें म्हणून काम केलां मिनिस्टर बरें म्हणून डेफिनेटली आय हॅव टू से एंड ऑफ द एक्सेप्शन बिकॉज एंड ऑफ द इयर 5 years term people will ask me what work you have done in this 5 years. I cannot say that I am in opposition, I could not work. It is my duty as a MLA to work, go to the government, go to the Honorable Chief Minister, go to ministers and ask, tell my priorities what is there. So based on that, I have gone to the minister, I have gone to the Chief Minister. सरकार बऱ्याला मागला वस्तू आमचे आमगे भीक घायला ती हे आमगे हक्काचें केपकारांलें and that is why I went to the government and asked. So म्हाका दिसता that was the one point what even now I feel that unity was important. हांव कोणाच्या मोगान सांगना दुस पाटी unity was important for the welfare and गोंयचे पासत गोंयकारां पासत हें that is why I and Yuri were fighting for this. Even RGP should have been there. 100%. RGP लागून almost but alliance केले पळय न्ही their experience in alliance because you were speaking to Vijay Sardesai experience in alliance is that despite alliance with Goa Forward Party, Congressचे rebel candidates उबे आशिल्ले. As far as Paingani is concerned, Prashant was defeated by because rebel candidate took the vote. Korlim friendly fight म्हटले आनी उडयले तुमी. मोर्जे friendly fight म्हटले आनी उडयले तुमी. असे 4-5 असे हे आसा इवन आय डोंट मये फॉर एग्जांपल तुमी समज यू नो मय इज एन एग्जांपल वेर इन ऑल इफ लायक युअर पॉयंट की कोणी आयले एवरी वन शूड हॅव कम टुगेदर एंड दे हॅव वन बट गोवा फॉरवर्डाचे कपल ऑफ कॅन्डिडेट्स पडले बिकॉज डिस्पायट बींग इन अलायन्स काँग्रेसवाले रिबेल जावन कॉन्टेस्ट केले आनी युअर ऑर्गनायझेशन कुडंट कन्विन्स देम नॉट टू कॉन्टेस्ट वॉट यू सेड द लास्ट लाइन सेंटेंस माय what last organization could not convince them right? So this was the duty of the president to convince them. Friendly fight मध्ये हमारे concept हुई ना friendly fight मध्ये election आ जाए ना मागता दिसता and I and Yuri were in a firm we were against this friendly fight either you give this person or this person there is no point con in between friendly fight मध्ये कितले हे नव्हते so friendly fight concept we were not in favor at least I can speak for myself and Yuri that we were not in favor of friendly fight. डेफिनेटली काणकोण बाब प्रशांत पेडे जालो बिकॉज बाब दया आमगेलो कॉन्टेस्ट जालो कित्याक 1 day प्रायर टू हीज एंट्री एवरीथींग वॉज सेट फॉर हीम टू एंटर पार्टीन ते होल्डार दवरलें आनी तें बंद दवरलें बिकॉज इन अ लार्जर इंट्रस्ट
वी एन गोवा फॉरवर्ड वर इन अलायन्स आनी ते प्रशांत बाबा दिवपा म्हूण आहलें सीट आनी तेका लागून ते फाटवल्यान दॅट इज वाय ही मस्ट हॅव रिबेल ते रिबेल जावपा तेगे कितें कारण आहलो तो ऑल दीस इयर्स हे आम दॅट वर्किंग आय डोंट टू गो इन दॅट बट डेफिनेटली बाब दयान समज पार्टीचे जर बरें चिंतिल्लें जाल्यार ही शूड हॅव नॉट कॉन्टेस्टेड आय फील बट आय कॅनॉट स्पीक फॉर हिम बट देन ही इट इज हीज पर्सनल थिंग तेंचे कडेन दिसलें आपण इतले तेम काम केलो आपण लोकां मदीं वयतलो दिसल्यान कडेन तो कॉन्टेस्ट जालो बट पार्टीचे प्रिंसिपलां पळोवना जेन्ना एलायन्स जाता तेणें तुवें मातशें सायडीन वचपाक आमगे एक दोन बरे स्ट्रॉंग काँग्रेस वर्करांनी तेंचे पासत कामूय केलें which I also try to convince them, but it could not happen. See, in my Inga Amgelia Khola Zilla, yes, definitely, तेंगेले ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब दत्त पंच आहा तो तेणें बीन काम केलां आमकां जायत जाणांनी काम केलें हो गॉड फॉरवर्ड आहले तेमी काम केलें हांव कोणाचें नांव घेना बट डेफिनेटली Other constituencies, Rai, for example, the second one who has come after Goa Forward Party is a Congress rebel again. And what we have heard from the people in the constituency, की काँग्रेस वाले ऑफिशियली काँग्रेसचो जो हे आसा शेलो म्हणटा वॉट एवर यू कॉल इट तो घालताले स्कार्फ आनी वॉज कॅम्पेनिंग फॉर कब्बर्ड वीच इज ना ना तेच जावपा जायना अशी थोडी तत्वां प्रिंसिपल आहे पार्टीचे थोडे यू हॅव टू फॉल इन लायन वेन पार्टी सेज नो समथींग इट इज सी दीस थिंग्स हॅव टू बी टेकन सिरियसली विथ द प्रेसिडेंट आतां कोण आमगे प्रेसिडेंट आहा ही शूड नो वॉट एवर हीज पावर्स आर समज तुका जाय थिंगा तूं पावर उजार कोता आनी तुका जाय थिंगा तूं पावर उजार कोना दॅट इज नॉट करेक्ट यू हॅव टू बी लिनियंट सगळ्यां बरें लिनियंट रावपा जाय सगळ्यां बरें तूं स्ट्रीक रावपा जाय तुका जाय तेश कोन्न एकल्या दोयलो एकल्या उचलो तें सारकें जायना तूं पार्टीन तुका एक पोजिशन इट इज नॉट यू आर नॉट वर्किंग एज अमित यू आर वर्किंग एज अ प्रेसिडेंट सो यू शूड गो बाय द वॉट एवर काँग्रेसचे तत्व आहे त्या प्रमाणे तुवें वचपा जाय म्हाका सो इट इज हीम टू डिसायड आय डोंट से एनीथींग ही शूड टेक डिसिजन सो वॉट आय वॉज ऑन थॉट की जर कॉन्सेप्ट आसा जो एंटायर अलायन्साचो दॅट ऑल्सो वील फेल बिकॉज अंटील एंड अनलेस एवरी वन is loyal to the alliance. See, things have to be put in place now. आज लास्ट डे आहा कॅन्डिडेटा हें करपाची नॉमिनेशन बरोवपाची तेच जाता तरी तूं नांव सकाळ फुडें इकरां तरी नांव डिक्लेअर कोता आनी तुगे एका समज तरी कॅन्डिडेट नॉमिनेशन बरोवपा तेच जाता आमगेलें पार्टीचें विकनस दाखयताय रुपेश बाब जेन्ना तूं इतली कोता आमकां लोक हांसताय तुका काँग्रेस म्हणटा आमी इतलीं वर्सां पार्टी मुनीस नाय अरे यू वर्क एंड मेक एटलीस्ट नाव एक्चुअली इवन दीस अलायन्स हॅज टू बी पुट इन प्लेस नाव with more partners. वॉट एवर पार्टनर पार्टी हॅज टू सी हांव सांग तुका आमी चिंताय अलायन्स जावचें सगळ्यांचें गोंयचें पासत नॉट ऑन पर्सनल इंट्रस्ट सेल्फीश इंट्रस्ट ना आपणागे बरें जावपा जाय सद्या गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस तेका आरजीपी जॉयन जावची अशें दिसता तुका डेफिनेटली बरें जाल्यार जावपा कितें जालां बरें आम जात आदमी जाल्यार पार्टी सी आय एम नॉट टॉकिंग ते कोणा इतली सीट दिवची तेका तितली सीट दिवची आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट डॅट सीट म्हणटा 27 या बट एक वोट आज जावपा जाय टुमोरो यू फील दॅट गोवा फॉरवर्ड हॅज टू बी गिवन 10 सीट 1 सीट or 5 सीट that is later on let us see the strength up has to be given so many seats 10 15 10 5 1 seat that has to be taken later on तुगेलें आरजीपी एक सिटीचें 5 सिटीची कांय दिना जावपा नाका कितें तें आज चोवपा जाय टीएमसी ऑल्सो बिकॉज लास्ट टायम वी ऑल्सो लॉस्ट बिकॉज ऑफ टीएमसी लास्ट म्हणजे इतले पयस गायले इतले तेमी प्रोपोगंडा केलो वी लॉस्ट सो वी शुड समज तर गोंयचे पासत कोणूय ह्यो पार्टी येयले त्यो येताय त्यो समज तर गोंयचे चिंतिता कित्याक काँग्रेस म्हणटा पयलेंसून आहा सो ह्यो पार्टी ज्यो आतां फॉर्म जाल्या आनी येताय त्यो गोंया गोंयचे पासत चिंता जाल्यार ते देश वी शूड ऑल सीट टुगेदर नाव एंड सॉर्ट आउट आर डिफरन्सीस दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इफ नॉट आम झगडपाक वतले आनी हें बीजेपीचे हाती वतले whom do you blame for not this alliance not happening in Jilla Panchayat elections? सी दॅट हें आमगेलें जेन्ना आमगेले पार्टीचे मुनीस येतले ठाकरे डॉक्टर अंजली आनीक बाकीचे कोण इन्चार्ज येतले डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सेंड आर रिपोर्ट टू द पार्टीज टॉप प्रास इन डेली वी वील गो रायट अप टू द ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी वेणुगोपाल एंड बाब राहुलजीचे बरे वयतले एंड वी वील put our views there. Definitely we are going to do this within the coming few days. And because we could have formed South Goa Zilla, even now I'm telling you, I'm chairperson amge jata asillo, we could have formed a Zilla, which went wrong because of some people, I feel that internal and external by Burin Multeskon Poiri,
some forces. We did not want this alliance to happen, and we will definitely put our views. Otherwise, what is the point? We struggling here, and someone comes and says, no, this is this and this is that. By listening to some of them, आता 2-3 आलेले आम सजेस्ट केले 4 तरी नाव झाले न्हू आज आम जिल्हा केले साऊथ गोवा जिल्हा जाता 100% झाले 10 ऑलरेडी तातूंतले मेजर काँग्रेसीचे साऊथ मागीर 8 आनी 4 जाल्यार कितले 12 आनी आमकां 2 इंडिपेंडंट आहले मागीर आनी डेफिनेटली जातालें यू लॉस्ट द चान्स बिकॉज ऑफ रॉंग जजमेंट wrong judgments, wrong decisions. रॉंग डिसिजन्स बाय युअर ओन पार्टी Yes. पीपल इन द पार्टी Yeah. देव बरें करूं सो 27 अलायन्स इज नेसेसरी दॅट इज वॉट इज अ टेक And अवे I'll tell you, तुका एक सांगता एंड ऑफ द डे हांव म्हगेले केपेचे मतदारसंघ जे 4 जिल्ल्यांक म्हाका पडटाय तांकां जे पार्ट स्मॉल एंड द लार्जर पार्ट्स ऑफ केपें हे लोकांक काळजां म्हणून संदीप बरगुणा दे स्टूड बाय मी वी गो टू सीक बाळ्ळी पंचायतीचो पार्ट आवेडीचो पार्ट बार्शे आनी कोलाचो पार्ट आमगे केपेकारांक भिवपाक गरज ना लोकांनी काँग्रेसा बरोबर रावल्या वी आर ऑलमोस्ट 1100+ लीड कित्याक आमगे वीथ द टावन लास्ट टायम एमपीक आमी 800-900 लीड आहले मागीर तो म्हणटा 4000 लीड आहले बट नाव आमी 1100 विदाउट द म्युन्सिपालिटी आमी 1100 लीड जाले सो वीथ म्युन्सिपालिटी डेफिनेटली गेले ते पार्टीकडच्या आमगेली 4000 क्रॉस लीड जातली 27 हें हांव सांगपाक शकता आनीक म्हाका दिसता कितले व्हड पार्टी लिडर हाडे आनी कितले व्हड मनीस हाडे जाल्यार केपें हें BJPचे हातीं वचपाना एंड डेफिनेटली पीपल वील स्टँड बाय मी एंड द पार्टी ओके देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिला म्हणून हे आशिल्ले केपेचे आमदार आनी काँग्रेस लिडर एल्टन डिकोस्टा ते म्हणटा की थोडी गणितां चुकली नाजाल्यार दक्षिण गोंयांत जिल्हा पंचायतीची बॉडी काँग्रेस करपाक शकता आशिल्लो द पार्टी शूड नाव थिंक ऑफ अलायन्स फॉर 2027 सीट शेअरिंग बी मागे उलोवया पूण अलायन्स करता हो थॉट लागीं घेवन एकमेकाक घेवन फुडें वचचें पडटलें यू आर वॉचिंग दीस इंटरव्यू ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज कीप वॉचिंग